Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di semester 2 ini kita akan melanjutkan materi. Di chapter 5 ini bertemakan It's a Beautiful Day. Ya. We will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Nah, di chapter 5 ini kita akan belajar mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengkritisi, memberikan penilaian tentang orang, binatang, dan benda dari segala sifat. Sebetulnya kalau struktur teks ini lebih kepada memulai menanggapi, karena di sini daring, jadi kita ada keterbatasan. Tapi Ibu harap teman-teman semua selain nanti melihat materi yang sudah Ibu berikan, teman-teman juga nanti mencari lagi atau mendalami lagi tentang chapter 5 It's a Beautiful Day. Nah, kita langsung saja geser. Di sini ada observing and giving and asking question. Apa artinya? Yaps, mengobservasi dan memberikan pertanyaan. We will play the roles of the speaker in conversation. Nah, here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher read the conversation. The second is we will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence. And then it's in groups we will play the roles of the speaker in conversation. Nah, sebetulnya kalau kita mengacu pada apa yang harusnya diajarkan di bab 5 ini, sangatlah menarik ya kalau misalnya kita luring. Nah, karena kita daring, kita juga harus bisa menyesuaikan. Kita langsung saja di sini kita kan akan belajar things, animal. Pertama, the first is talking about things, and the second is talking about animal, and the third is talking about people in order to ask for and give information, to identify, to criticize, or to praise them. Nah, di sini kita akan melihat ada 6 siswa yang sedang belajar. Kira-kira ini belajar di mana? Betul, ini belajar di taman ya. Nah, itu ada there are garbage cans to we can keep this park clean. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. Ada tempat sampah. Saya setuju kita bisa menjaga kebersihan taman ini. Aku suka belajar di sini. Cuacanya bagus. Ini taman yang indah. They're pretty. Look, there are butterflies. Ya, lihat ada kupu-kupu. Mereka sangat cantik. Ya. This park is shady. And the flowers are colorful. I like this park. And last, I do too. This a wonderful park. Ya, taman ini teduh dan bunganya berwarna-warni. Aku suka taman ini. Aku juga. Ini adalah taman yang indah. Nah, karena kita belajar tentang tadi, the first is talking about things, and the second is talking about animal, dan ketiga people in order to ask for and give information, to identify, to criticize, or to praise them. Nah,
Teman-teman di sini bisa menganalisis apa sih yang menjadi acuan. Kalau misalnya tadi describing-nya ada 3, yaitu yang pertama things, pemikirannya. Tadi betul kan, ketika misalnya taman ini bagus tetapi banyak sampah, ya justru bagaimana caranya kita to things, untuk berpikir supaya caranya taman ini bersih bisa dipakai oleh orang lain. Nah, yang kedua animals. Ada animals di situ? Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada kucing. Ya, itu termasuk animals. Tadi juga ada yang butterflies, ada bilang ada kupu-kupu indah, flowers, bunga juga yang sangat indah. Dan terakhir, we will turn to describe about people in order to ask for and give information to to criticize or to praise them. Satu sama lain mengajak untuk berdiskusi tentang di lingkungan sekitar. Nah, coba nanti teman-teman kalau misalnya yang rumahnya dekat dengan temannya sebaya yang satu kelas, coba diskusikan ya. And nah di sini ya sangat we will play the roles of the speaker in conversation. Nah here are what we'll do. First, we will listen carefully to our teacher reading and the conversation. The second, we will repeat the conversation after our teacher, sentence by sentence. Then in groups, we will play the roles of the speaker in the conversation. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Ya, sebetulnya Ibu akan membacakan. Ini ada percakapan dari ada Siti, Lina, Edo, dan Bayu. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk Siti dulu. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Ya. Linanya, I do too. This is a wonderful park. Yang Edo, look, there are butterflies. Dayu, they're pretty. Benny, there are garbage cans too. We can keep this park clean. And the last, Udin, I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful and it's a beautiful day. Nah, karena Ibu sudah tadi membacakan, coba teman-teman bacakan di rumah ya. Sekalian teman-teman melihat video ini. Ya, repeat again Ibu sekali lagi. Yang Siti, this park is shady and the flowers are colorful. Ya, I like this park. Lina, I do too. This is a wonderful park. Edo, look. Itu ada tanda seru ya, berarti look, ada penekanan di situ. Look, there are butterflies. Dayu, they're pretty. Benny, there are garbage cans too. We can keep this park clean. Udin, I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful and it's a beautiful day. Ya. Nah, di sini observasi dan asking question. We will work in groups. We will list the speaker statement about the park. Here are what we will do. We will work in groups. First, we'll study the example carefully. We will copy and handwrite them in our notebook. The second, we will discuss to find the speaker statement about the park. And the third is talking about everyone of us will handwrite the sentence of a piece of paper. Finally, in each group, we will read all sentences to each other orally. We will use a dictionary. We will spell the words and use punctuation marks and capital letters correctly. When we are writing, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. If we have any problems,
We will go to our teacher to help. Nah, karena di sini mode pembelajarannya tidak luring, sebetulnya di sini harus ibu itu harus seperti tadi ibu yang membacakan, nanti teman-teman mengikuti. Nah, tapi tidak jadi masalah lah. Yang penting teman-teman di sini menyimak video ibu, yang ibu menyimak materi yang divideokan oleh ibu. Dan di sini ada according to student the mark has the following good qualities. Nah, di sini ada yang harus teman-teman apa ini ya? Bentar. Baik teman-teman, tugas minggu depan ya. Di sini ada according to student, teman-teman harus mengidentifikasi tadi yang sudah dijelaskan, apa yang siswa yang digambar ini, apa yang mereka diskusikan. Nah, teman-teman di sini bisa menjawab, cermati dengan baik, maka teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan yang ada di atas ya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita di semester 2, pertemuan kedua ya di semester 2. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan melihat video ini dengan baik ya. Ditunggu tugasnya nanti ditunggu tugasnya enggak minggu depan ya, tetapi minggu ini, kan ini hari Rabu, berarti hari Kamis ibu tunggu tugasnya. Oke, untuk untuk kehadiran bisa di komen di bawah dengan hashtag nama, kelas, present ya. Misalkan di example Lilis Lydia Ningsih kelas 7 present. Oke. Jangan lupa like and subscribe ya. Loncengnya juga dibunyikan. Ya, terima kasih. Baik, itu saja yang mungkin Ibu dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.